Tara, arka tayo. Kotsi, 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 utahi. Tara na. Ayan na, nakaratong na kami Maripa Arka. Dumakan na kami rihalam kasagbutan. Biyahanin Arka, bang daot ulan. Wayroon tuod kaw taong kakitaan. Mga pas na hadya kami ini manok-manok. In pagtawag si manok-manok ini bang nindito hasog, kirikikik. Pagkaunon na mo ini kainda akbar, hakapok pa kami. Tuon hakapitol, hatay kudsin, balikatan. Mida hindi hakitsin harka. Alin na halika. Bili na kayo doon. Ay, mabasa lang tayo ng ulan. Tutulo ko. Puntahan natin doon sa malayong malayo. Ayoko, sobra par. Sa pinakataas. Woohoo! Sarap! Whee! Hello! Ang ganda ng puna oh. Pansiyahe, क्यों मुस्कुराहे, तुम नहीं जाने क्या, sapuni ditahi. Hindi to totoo. AI lang to. Nagbaha na dito sa Arka. Hindi to totoo. AI lang to. Yan na oh. Kotse. Kotse, kotse, utahi. Tara na yan. Bilis! Uy, ako mag-awak kita sa saya. Himig ko yan. Bakit ka na ako? Abdin na kaya napaya nag-picnic. Ayan guys. Yung Ayala Mall. Ayan at. Ayan guys oh. Yung Ayala Mall dito sa Arcas patapos na. Ayan oh. Yung footbridge niya papunta sa kabila. Tapos na yan. Ganda na ng Arca. Siguro mga ano to, mga 2 to 3 years tapos na. Hoy. Araray, araray. Tum pasiyahe, क्यों मुस्कुराहे, तुम नहीं जाने क्या, सब